नमस्कार। आज 16 अक्टोबर किछि मुख्य खबर। भंजनगर उपखंड में बंद हेब 159टी स्कूल। राज्य सरकार स्कूल और गणशिक्षा विभाग पक्षर 20 जनरू कम छात्र छात्री पढ़ुथिबा स्कूल को बंद करने विज्ञप्ति प्रकाश करा जायछि। एथिरे भंजनगर उपखंडर 8टी ब्लॉकर 159 गोटी स्कूल रही जनापड़ी। राज्य सरकार पूर्वर 10 रु कम छात्र छात्री थिबा स्कूल को बंद करी निकटस्थ स्कूल रे मिसाई। वर्तमान 20 रु कम छात्र छात्री पढ़ुथिबा स्कूल बंद करने निर्देश देइछन्ति। ए संक्रांत गत मार्च मासरे राज्य सरकार समस्त शिक्षा विभाग अधिकारी को रिपोर्ट मागिथिला बेले गत मासरे 20 रु कम छात्र छात्री पढ़ुथिबा एवं निकटस्थ स्कूल गुड़िकर एक तालिका राज्य सरकार को प्रदान करा जायथिला। परवर्ती खबर। कोरोना माड़ मिलानी अनुमति खोलिलानी प्रेक्षालय। केंद्र सरकार प्रेक्षालय खोलिबा को अनुमति देइथिला बेले कोरापुट जिला जयपुर खोलिलानी प्रेक्षालय। एबे जे कौनसी शो बुकिंग होई नथिला बेले केबेटू ए आरंभ होता ठिकाना नहीं। यह को नहीं हॉल मालिक माने चिंतार रहितला बेले दिनक दिन क्षति भार वृद्धि पाइबार लागिछि। तेबे सिनेमा हॉल खोलिबा नहीं राज्य सरकार पक्षरु एबे जे कौनसी अनुमति पत्र किंबा गाइडलाइन जारी करा जाय नाही। फल एबे जाए खोली पारु नाही सिनेमा हॉल। यह सह जयपुर रही सिनेमा हॉल गुड़िक मध्यरु मुख्यतः हैदराबाद मुंबई इंडस्ट्री सहित जड़ित। एठारू फिल्मर डिस्ट्रीब्यूटर जयपुर को आसी थाए। बड़ बड़ बैनर फिल्म प्रथमे अग्रिम नहीं फिल्म देउतला बेले छोट बैनर फिल्म हॉल पड़िबा पर अर्थ नहीं थांती। तेलनदी पोलरू डेई दुई भौणी निखोज। तुसुरा थाना अंतर्गत तुसुरा गुड़भेला रास्तार तेलनदी पोल उपर दुई भौणी नदी को डेई निखोज हो घटना जनापड़ी। संध्या पर्यंत सेमानंकर कौनसी सुराग मिली पारि नथिला बेले घुसुरा पुलिस तदंत आरंभ करिछि। तेबे पोल उपरे चाबी लगी एक स्कूटी दुई हल चपल रही कथा जनापड़ी। दुई युवती गुड़भेलार व्यवसायी राम अवतार अग्रवाल झील अनमोल 22 वर्ष अंचल 19 वर्ष जनापड़ी। घटना संपर्क में खबर पाई तुसुरा पुलिस गुड़भेला अग्निशम बाहिनी सहिंतला अग्निशम बाहिनी और बलांगीर ओड्राफ टीम घटनास्थल में तदंत आरंभ करथिला बेले नदी रे खोजाखोजी आरंभ करिछि। दमकल बाहिनी गोटे ओड्राफ गोटे टीम 2टी बोट और स्कूबा ड्राइवर टीम 2 जन नदी भितर को पशि खोजाखोजी करथिले। तेल नदीर वर्षा पानी प्रखर जोगु दमकल बाहिनी और ओड्राफ टीम को नदी भितर खोजिबा कष्टकर हो पड़ी। तथापि उद्धारकारी संध्या पर्यंत नदी भितर छानबीन करते कौन सफलता मिल पारि नथिला। घटनास्थल को तुसुरा थानाधिकारी जशवंत प्रधान और बलांगीर एसडीपीओ सामंत श्रीमंत बारिक पहुंची तदंत आरंभ करिसेंति। तप्तपाणी घाटी दुर्घटनाग्रस्त 25 आहत। गजपति जिलूर ओजेईर परीक्षार्थी को नहीं खोर्धा आसुथिबा एक बस मोहना तप्तपाणी घाटी दुर्घटना होईछि। एथिरे प्राय 25 रु 25 जन छात्र आहत होइथिबा सूचना मिली। एथिमध्यरु 10 जनकर अवस्था गुरुतर थिबा जनापड़ी। समस्त आहत छात्र छात्री को गंजाम जिलार दिगपहंडी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा भर्ती करा जायछि। सूचना अनुसार गजपति जिलार रामगिरी उदयगिरी जिरांग अंचल छात्र माने खोदार विभिन्न जुग्म प्रवेशिका परीक्षा देवाक आज संध्यार बाहरी किंतु बसटी सान केमुंडी निकटस्थ तप्तपाणी घाटी में भारसाम्य हराइला। पालुखोला निकटरे बसटी यूटर्न नेबा समय ओलटी पड़ता। यापर समस्त छात्र को हस्पिटाल भर्ती करा जायछि। दुर्घटना संपर्क में सूचना पाई पुलिस घटनास्थल में पहुंची। बस रे प्राय 45 जन छात्र थिले। गत जानुआरी बस दुर्घटना 7 जन मृत्यु होता। प्रथम दिन में दिल्ली फिल्म हॉल में मात्र 4 जन दर्शक अन्य स्थान में हाथ गणती। कोरोना पाई बंद रही देशर फिल्म हॉल। दीर्घ 6 मास पर आज दिल्लीर अनेक स्थान में फिल्म हॉल खोली।
ହେଲେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଗ୍ରେଟର କୈଳାସ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ହଲ୍ରେ ଆଜି 11:30 ଶୋ ପାଇଁ ହଲ୍ ଖୋଲିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଦର୍ଶକ ଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ 2:30ରେ ମାତ୍ର 5 ଜଣ ଦର୍ଶକ ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କରୋନା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ର ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ହଲ୍ ମାଲିକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ବେଳକୁ ଭିଡ଼ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବୋଲି ଜଣେ ମାଲିକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଜାହାଜ ପୁନଃ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରାଧିକରଣ ରୂପେ ଅନୁସୂଚିତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାହାଜ ପୁନଃ ବିନିଯୋଗ ଅଧିନିୟମ 2019 ଧାରା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାହାଜ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପୁନଃ ବିନିଯୋଗ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରାଧିକରଣ ରୂପେ ଅନୁସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାହାଜ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜାହାଜ ପୁନଃ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଜାହାଜ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଉଦ୍ୟୋଗମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିକାଶ ସମେତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଅନୁକୂଳ ମାନଦଣ୍ଡ, ସୁରକ୍ଷା ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଉପରେ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନଜର ରଖିବେ। ଜାହାଜ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜାହାଜ ପୁନଃ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟାର୍ଡର ମାଲିକ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଜାହାଜ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନ୍ତିମ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ହେବା ତ ଏମିତି, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଚଢ଼ିଲେ ସାର୍ ପାହାଡ଼। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବେ ପୂରଣ କରିବା କିଛି ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶରୁ ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା କି ଗ୍ରୀସ୍ର ଆଥଲେଟ୍ ମାରିଓସ୍ ଜିଆନାକ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଲିଫାଥେରିଆ ଟୋସିଓ ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ବସାଇ ତାଙ୍କୁ ମାଉଣ୍ଟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଶିଖରକୁ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ଝିଅଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମାରିଓସ୍ 22 ବର୍ଷୀୟ ଜୀବବିଜ୍ଞାନୀ ଛାତ୍ରୀ ଏଲିଫାଥେରିଆଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମାଉଣ୍ଟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଶିଖରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମାରିଓସ୍ ନିଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ହାତଧୁଆ ଦିବସ ପାଳନ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ବା ସଭାଗୃହଠାରେ ଆଜି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଭା ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ହାତଧୁଆ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଶାକର୍ମୀ, ୱାର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ଓ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ଦିବସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୁଦା ମଲ୍ଲିକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ସରପଞ୍ଚ ରାଧାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ ଉତ୍କଳ ନିଧି ନାୟକ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଜାକେ ସାମନ୍ତରାୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଗ ଦେଇ ହାତସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା କି ଫଳ ମିଳିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଓଭାର ସମ୍ପାଦକ କ୍ଷମାକର ସ୍ୱାଇଁ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ ଦିଗାଲ, ସଂଯୋଜନା ଓ ଓଭାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଶ୍ନ କୁମାର ବାଗସିଂ ଅତିଥି ପରିଚୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଯଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ଖେଳାଉ ଚୀନ। ଭାରତର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୀନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଗୁରୁବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଚୀନର ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ଅନୁରାଗ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ କେନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନେକ ଥର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଚୀନ ପକ୍ଷକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର ଅନ୍ୟର ହସ୍ତଗତି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ତା'ର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଅଯଥାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ଅନାବଶ୍ୟକରେ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୀମା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଚୀନର ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ବାସ୍ତବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଏହାର ଲୋକ ଜୀବିକା ତଥା ଆର୍ଥିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ଏବଂ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଓ ରଣନୀତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି।
विस्फोरणकारी टनेल निर्माण रे शुभारंभ कले केंद्रमंत्री नितिन गडकरी। आरंभ है बहु प्रतीक्षित जोजिला टनेल कार्य। प्रथम विस्फोरण करी केंद्रमंत्री नितिन गडकरी आज 14.15 किलोमीटर लंबा जोजिला टनेल कार्य शुभारंभ करिसेंती। यही टनेल निर्माण पर श्रीनगर उपत्यका और लेह मध्य वर्ष सारा जोगाजोग संभव हो पार। यही प्रकल्प बहु गुरुत्वपूर्ण कारण श्रीनगर कारगिल लेह जातीय राजपथ में जोजिला पास 11,578 फुट उच्चतार रही एवं प्रबल तुषारपात हेतु शीत दिन बंद हो जाए। जानवाहन चलाचल दृष्टि यह दुनियार सबुठार विपज्जनक मार्ग मध्य गोटे होता बेले वर्षक मध्य केवल 6 मास ही गाड़ी चलाचल हो पारि था। केंद्रमंत्री नितिन गडकरी कहते यह एशियार सबुठार लंबा टनेल लद्दाख लेह काश्मीर अर्थनीतिर परिवर्तन आनिबार निश्चिंत भाव व्यवहृत हो बोली कहुई। बेआईन कपसिरप कारबार में पर्दाफाश कला साहेल पुलिस। 4 गिरफ मुख्य अभियुक्त फेरार। राज्य में बढ़ी चली बेआईन कपसिरप कारबार। कपसिरप निशा बाया युवपीढ़ी अनेक समय बेआईन कपसिरप राकेट रे पुलिस पर्दाफाश करुच्ची। बरगढ़ जिलार दिनकू दिन बेआईन कपसिरप बिक्री वृद्धि पाइला बेले आज जिलार साहेल पुलिस को मिली बड़ सफलता। एक कपसिरप कारबार संपृक्त 4 जन को पुलिस गिरफ्त करथिला बेले जड़े फेरार हो जाइथिबा बरगढ़ एसपी पद्मिनी साहू कहते। सूचना अनुसार बलांगीर जिलार श्री नारायण एंटरप्राइजेस मेडिसिन दुकान मालिक संग्राम साहू जे कि मेडिसिन होलसेल करती से जाल जीएसटी और जाल चालाण जरिया मध्य प्रदेश ग्वालियर सहीतलार प्रिय मेडिकल स्टोर नाम 13,200 बोतल कपसिरप एक्सप्रेस कोरियर माध्यम मगाई। एप्रिल 21 सुधा 2021 एप्रिल सुधा विश्व को मिल सुरक्षित और प्रभावी कोरोना वैक्सीन। कोरोना भाइरस महामारी मुकाबला लगी वैक्सीन को नहीं नाना कल्पना जल्पना जारी रही। तेबे एथिरे अमेरिका महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर आंथनी फाउसी वक्तव्य आश्वस्त करिछि। से कहते जे उपजित परिस्थिति सारा विश्व लगी सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन आवश्यकता रही। तेबे यह एप्रिल 2021 सुधा लोक मानू मिल पारे बोली आशा व्यक्त करिसेंती। एक न्यूज चैनल सह साक्षात्कार अवसर में डा फाउसी कहते जे वैक्सीन लगी चली गवेषणार गवेषक मैंने चलित वर्ष शेष सुधा अर्थात नवेम्बर और डिसेम्बर मास बेलू क्यों वैक्सीन कैंडिडेट सुरक्षित ता निश्चिंत करें। यह जना पड़ा पर आरंभ में किसी लक्ष डोज उत्पादित हो पार। हिंदी में शांति लेखि ट्वीट कले WHO मुख्य समस्ते शांति रुहतु कही देले कोरोना मुक्तिर आह्वान। प्रतिदिन नुआ नुआ कोरोना संक्रमित मामला सामना को आसुची। कोरोना भाइरस मुकाबला रे समस्त देशर प्रमुख माने शांति प्रतिष्ठा करंतु बोली कहिसेंती। विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्य टेड्रस आधानाम घेब्रेयेसस से ट्वीट करी कहिसेंती शांति बोली देख कहुई। टेड्रस आधानाम कहिसेंती जे समस्त भाइरस विरोध में लड़ाक हे हिंसा सृष्टि करने नुहे। आउ एक ट्विटर मध्य शांति बोली हिंदी में लिखि पठाई जार अर्थ ये महामारी समय शांति और संयमता प्रतिष्ठा करने। निकट में विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्य एक वीडियो वार्तार विश्ववासी को कोरोना मुकाबला करने सतर्क और सचेतन रहिबाकु कहिथिले। भारत सेना अध्यक्ष नेपाल गस्त पूर्व ओली मंत्रिमंडल रे अदल बदल हटिले प्रतिरक्षा मंत्री। नेपाल प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली तांको मंत्रिमंडल बड़ अदल बदल करिसेंती। भारत सेनाध्यक्ष नेपाल गस्त को नजर रखी यही अदल बदल होइतिला बेले उप प्रधानमंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल को ओली पदर हटाई तांको मंत्रालय दायित्व निज हाथ को नहीं। ईश्वर पोखरेल और ओली मध्यस्थ विश्वस्त मंत्री मध्य अन्यतम। तेबे तांको निकट दायित्व बाहरी करि निया परे से केवल कैबिनेट मंत्री अछंती। भारत सह कूटनीतिक और राजनैतिक विवाद रे नेपाल सेना को न घोषाड़ा को स्पष्ट करिसेंती। या सत्वे पोखरेल प्रतिरक्षा मंत्री दायित्व रे थिबा बेले भारतीय सेना सह नेपाली सेनार विवाद केवल बढ़ाऊ ना बरं बाध्य करी नेपाल सेनाध्यक्ष को कालापानी मध्य पठाउथिले। राज्य में मंदिर खोलिबा नहीं आसंता काली
ହାଇକୋର୍ଟରେ ହେବ ଶୁଣାଣି। କଟକ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ହେବ ଶୁଣାଣି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମତାମତ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେତେବେଳେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ମାମଲା ଆସନ୍ତାକାଲି ମାନେ ଆଜି ଶୁଣାଣି ହେବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଓକିଲ ବିଭୂତି ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି।